Koe ki te rā tātou I te whakaeketanga o ngā rangatira o te ao tōrangapū I te pā o rātana I te rānei. Ko tētahi o rātou ko tō tātou manu kura, ko ia te minita whakawhanake Māori ara ko Nanaia Mahuta. I kōrero māua I mua tata ake nei I āia I te pā o rātana. Ko taku pātai tuatahi ki āia I pēhea rā. Ngā mahi I rungi a rātana pā I te rānei I pēhea rā hoki ngā whakaaro o te iwi morehu I te korenga o te Premier. Koina te take I kukume me ki te Premier tuarua winitana I a mātou kei rungi I te pā. I whakamārama ia te take ki hai I puta mai te Premier, kei wāhi ki atu ki te tutuki I ngā kaupapa e pāna ki ngā kaupapa o te ao. Nō reire, ko hiki wairua me ki ngā tāngata o te pānei, te kite te rahi I o mātou nei rōpū I eke kei rungi I te marae. Ka mutu ko eke nei ki te tau tuarua ou hei minita whakawhanake Māori. Nō reira, hea ngā kaupapa nui hei whakatutuki māu I tēnei tau 2021? E whā ngā kaupapa e hihiana te whakatakoto I tēnei wā, tuatahi e pāna ki ngā wātene Māori, ki āta whakaarohia ki a rātou nei mahi me a rātou nei ture, ka pēwhia rātou hei whakapakari a rātou nei mahi tuarua, ngā ahuatanga ki te ao pāpāho, ko whakamārama te etihi o ngā wāhanga I pāna ki tērā, ki a anga whakamua, te ao pāpāho Māori ki te huarahi tōtika. Atu I tērā, kāre he kore ko ngā kaupapa e pāna ki te hanga whare, ara te mahi nātahi ki te taha o ngā iwi, ki te whakatū whare mō ngai Māori, he tino kaupapa mō tātou. Tuawha, ko ngā kaupapa e pāna ki ngā whenua Māori. Kāre anō I whakatika I ngā ahuatanga e pāna ki te ture whenua me ngā ahuatanga kei rungi I te whenua. Nō reira, kei reira ngā kaupapa hei arahi e oku nei mahi I tēnei tau. Me kōrero tāua mo etahi o e nā kaupapa e whā. Taumaha tonu ana ngā take whare o te wā nei, ko te teitei o te utu tai atu kia Kiwi Build. E taka whakamuri nei I ana whāinga whakatū whare I tēnei wā. Nō reira, ka hate ka waratanga hei whakatikatika I ene momo raruraru I roto I te rāngai hanga whare? E te kāna he uaua te whakatū I ngā whare e hehe ana mātou te whakatū. Kei a Phil Twyford te nuinga o aua mahi ko mātou nei kei te kōpaki Māori, ki āta whakaarohia ki ngā papakainga, rātou e hehe ana te whakatū whare kei rungi ngā whenua Māori. Atu I tērā, te whakahonohono me ki ngā kaupapa whare kei wainganui ngā iwi me te kāwanatanga. Ana kua whakaritea e mātou etihi, kua tīmata ke etihi o aua kaupapa, ana kua kite etihi o ngā hua. Maha ngā rā nui kei mua I a tātou te ao Māori, ko te rā o Waitangi, ko ngā rā o te Matetini. Kāre kore rikarika ana koe kia tai a tīna nātu koe ki e nei hui nei, nera? Ai. Me te mōhio anō, ko aua hui nunui, he wāhanga anō mō ngai Māori kia whakatōpu ki te whakatakoto kaupapa, ko ngā kaupapa kei Waitangi ki tērā pia ma ngā puhi tonu hei whakatakoto a rātou nei hihia e pāna ki te tuki kreme, e pāna ki te matatini, ana hui nui tērā, te kite I te ātāhua o a tātou nei Māori tanga kei rungi I te ātāmira, me te rere o te reo Māori e haere ana kei wainganui I ngā whakatupuranga katoa. Nanaia Mahuta, te minita whakawhanake Māori e mihi atu ana te karere ki a koe. Moiho tonu mātou I nā te roa o te rārangi e tatari ana ki te kōrero ki a koe I te rānei. Nō reira, tēnā rā koe I tō whakawātea mai a koe. Kia ora rā.